नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। तो आज हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा। तो राखी पूर्णिमा अवसर में समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। सबू भाई मानू हैप्पी रक्षाबंधन। आउ रिक्वेस्ट करी सबू भाई माने भौणी मानू राखी गिफ्ट न दिंतु किंतु भौणी मानकर प्रोटेक्ट करंतु। आ भौणी मानू भी कहूँ भाई मान दुख सुख सब साथ दिंतु। तो चलतु आज मोर भाई भौणी मैंने आसी मुझे देखा आपको समस्त को इंट्रोड्यूस करेबी आम कौटे आज बुली जीवु तो सेटा भी आप सहित सेयार करी। चलतु फास्ट मु आगे भगवान को राखी बांधदेली तापर जाइकी जा करवा। तो मुझे पूजा करदे सका ना काम क्या विंडो It's my talent. Let's have Rose Karma is my talent. तबे प्रस्तुत होटा कौन भौणी मैंने आसी बनई दौरान एटा पनीर कुतकुत या ना कौन प्रज्ञा प्रियदर्शिनी या ना प्रीति प्रियदर्शिनी या ना अंकिता प्रियदर्शिनी। न्यू आछि कि मो दीदी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिवे। भाई के बांधले म हाथ तो थोड़ा जो गोटा बना काहे की भाई का मिस जो होया खुशी आसी ओके अपना बोले हाथ तो भाई जोड़ी फूल लगे मत क्षमा करिवे ना सब एट रहला गाई तो घास पुरोहित ने पिना दीदी साई दीदी पुरोहित तो जाऊ न बांधनु कौन से हॉली झुली बांधु हां दोनों कौन है से ये और प्रणाली स्टार्ट कर सियाडू जीव भल से बांधो बाहर जो बने हां रसे को पागल आनी गेलोनी तुमको दीटा रखे आवड़े की बांधला पिना भी बांधला ऐसे जने जने कॉन्ट्रैक्ट नहीं छी से जने बांधिबो जने खुआई दो जने बंदेबो हम बांटो बंटो कर देछ एगिना दी जने के डोनर मोर दिल दिरो खुशी रो समस्त का तो तीनटा चारटा ए खुशी गोटे वीडियो कॉल करथिले दादा ए करवा देखो मु कॉन्ट्रैक्ट रो छी पैसा कटि जो अब मिठा को ना वाला को बांधे चाल ली जो जोड़ा चारटा को चारटा तो बहुत सा गली पहला सुने मैं एउडा खाइबो ठीक अछि मिठा पसंद रो खुआ होजी आगे आगे आपण तापर आमी साड़ीटा एत स्नेह खुआई दौची खुशी रहला तो भाई तो मिठा खाती नहीं आओ दंडवत भल बर गोटे बा भाई तो आता चलो कॉल हेगला स्टार्ट हेगला रो टिके देला हम कॉल कर दे साइज पूरा आ गीत बोलनो मारो पुणे जम सिक्किची टाइगर फार्म हां सिंदर तो दादा ये घास चढ़ी गलनी दे गाय के चारा दिहाला खुशी दिया कर के ठिया छ धर तब रो 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 वीडियो भल कर ए पैसा आइला
କିଟା ଗଣେ 1 2 3 4 ହେଲା ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗିରି ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ ହେଇ ନମ୍ ପଡିବ ବଡ ଦିଦି ନା ନା ଜାଗା ହବନି ହଁ ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଦେଇଛୁ ଇଲୋ କରୁଛୁ ନା କରୁନୁ ବି ନା ମୂଳରୁ ପୁଣି ହବ ନେ ଦେ ଯାଉ ଓ କରିନି ତୁ ତାର ହଁ କରିନି ନା ଆମର ଏখানে না ଏସରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଏଇଟା ଏସରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ରିମୋଟ ସେଠି ବାପୁ ସେଠି ରିମୋଟ ଅଛି ଭାଇରା ମାଇକେ ସାରା ଦିଦି ଛୁ ତିଜଣ ଦିଦି ଜି करे ଆଉ ଚିକେନ ଡବଲ ଛୁଆ ହେଇଗଲା କଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଫେରେଇ ନିଏ ନେ ଆଇ ନିଏ लीला देखो मैं वीडियो करছি ମୁଁ ଆସିନି ଖାଲି ବାନ୍ଧିଆ वाला ଇତରେ ପଇସା ଦବା वाला ରହିନି ନା ଦେଖୁନ ଆଉ ଥିଲା କାଇଁ ଆଉ ଦେଲା ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ପାପ ମୁହଁ ଧରି ଆଇଛୁ ଗାଧେଇ ଯେମିତି ତାକୁ ଗାଡି ଚଲେଇକିରି ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡିଥିଲା ଏତ ସମୟ ତ ରହିଲା ଚାଲ ଲାଗେ ସେଇ କଥା ବା ଜୁମ୍ ଜୁମିଂ ରେ ଦେଖୁଥିଲା ଟିକେ ଏସରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଲିଭିଯିବ ବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇନି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ମାର ସେଟା ଏଟା ଅଫ୍ ମାରତେ ଡବଲ ମାରି ଦେଇଯିବ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଫୁଲ କଣ ପଡିବ ଯା ତମ କୋଟା ସରିଲା ସାଇଜ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଟା ପୂରଣ କର ହେଇ ନମସ୍କାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଡ କା କଇଲୁ ବା ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ସବୁ ଭାଇ ବାନ୍ଧବ ଏ ଦି ଜଣ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ବୋଧେ। ଖାଲି ଗଣେଶ ଆଉ ମୟୁର ଖାଲି ମାର ମାର ଗଣେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆମେ ତ ରାକ୍ଷୀ ସାଇଜ ନେଇ ଦେଖୁଛୁ ତ ହାତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଅଛି ୟେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନସରିଆ ଯାଇ ଅଛି ଆଉଟା ହେଇଛି ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି ଏଟା କାର ନା ନା ଏଟା ନୁହଁ। ଏଟା ଖୁସି ପାଇଁ ମାନେ 4 ଜଣ ଆଇଛ 5 ଜଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବ ତିନିଟା ହେଲା ହଁ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ତିନିଟା ବା ରୁ ମୁଁ ଆଉ ପଇସା କାଟି ନେଇ ଆଉ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା 8-10 ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ତାକୁ ପଇସା ପଇସା ବାସ୍ ହଉ ଏ କେତେ ଘାସ ଖୁଆଇବ ତାକୁ ମତେ ଘାସ ଖୁଆଇ ଆଶା ଫୁଲ ଖାଇକି ହଉ ହଉ ଏଇ ନମସ୍କାର ହୁଅ ସବୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ ପଇସା ନେଇକି ଦାଦା ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ସେ ଭିଡିଓ କାକୁ ଏରା କାକୁ ପାର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ଶୋଇଲା ଏଇ ନେ ଏଇ ମୁଁ ତା ଭାଇକି ପଳେଇ ସବୁ ସେ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହବ ତମେ ଭଲ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ ସ୍ଟାଟସ ରେ ପକେଇ ବେଜିତ କରିଦେବି ଓ ହେ ଜରି ଖାଇଗଲା ଖାଇ ଶିଖି କଣ ଏତେ ତମେ ହଉ ଯା ଜିନୁ ଯେ ଖାଇ ଶିଖିଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ହଁ କୁହ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇସାରିଲେ ଥାଉ ନମସ୍କାର ବିଲୁ ପାଖରୁ ପନିର ନେଇ ଆସିବ ନା मैं नहीं ଜିନୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି टॉप ପାପୁ ବିଲୁ वाओ सो ब्यूटीफुल ଡୋନା लीला କହିପାରୁନି କିଛି ପିନା ସ୍ପିଚଲେସ୍ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ ମସରୁମ ଟପ୍ ତମେ କଣ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଛ କାଳେ ଆଉ ମସରୁମଟା ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କହିଲେ କେମିତି ହବ ଏ ଭଲ କିରି ଭାଇ କି କୁହ ବାପୁ ବହୁତ ଟେନସନ ଦଉଛ ବୋଧେ ବାପୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ବାପୁକୁ ଝଡ଼େଇ ଦେଇଛ
हिंदी तो डांस କେଜିଏଫ୍ ना